Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Semeton-semeton tiang saarak ligumi sasak. Semoga tiang pelungum sami tekicanan umur panjang si Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Di dalam Islam niki arak rukun sak teparan aran rukun iman. Jumlah niki arak 6. Memangkin tiang yang jelasan rukun iman sak terakhir sak berhubungan dengan kadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang pelungum niki wajib imani kadar Allah subhanahu wa ta'ala. Marak bahasan al-Imam Ibrahim al-Laqani dalam kitab Manzumah Jawharatut Tauhid. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib hukum tiang pelungum iman juk kadar Allah subhanahu wa ta'ala. Marak saat temanikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Mungkin tiang yang baca tafsir Al-Jalalain seputar ayat searak li surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi bil jadbi wala fi anfusikum kal maradi wa faqdil waladi illa fi kitabin yakni al-lawhal mahfuz min qabli an nabra'aha nakhluqaha wa yuqalu fi an-ni'mati kadhalik inna dhalika 'ala Allah yasir. Artiin adalah denarak sekek musibah sak timpa bumi marak entan al-jadab kekeringan wala fi anfusikum dait musibah sak timpa raga tiang pelungguh marak entan kal maradi wa faqdil walad sakit dait meninggal kanak illa fi kitabin kecuali wah tertulis dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala sak teparan al-lawhul mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ciptaan segala sesuatu niki wah tertulis nakhluqaha wa yuqalu fi ni'mati kadzalik menikeun endah terjadi lek perkara nikmat inna dzalika 'ala Allah yasir sak marak meniki gampang gawean si Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tiang yang jelasan seputar ayat sawat baca baru niki ma asaba min musibatin fil ard. Lafaz asaba niki amun tertinjau dari segi lafaz bahasa al-Imam Asy-Sya'bi berduin dua arti al-khair wa syarr. Jadi musibah niki arak sak solah, arak sak lengek. Lagu amun secara uruf musibah niki berarti musibah sak lengek. Musa secara uruf niki lah berlaku dalam ayat niki. Ya ampun mayoritas ulama mufassirin niki muntafsiran musibah fil ardi niki adalah bil jadbi dengan kekeringan. Dan mayoritas ulama tafsir al-Imam Ibnu Katsir, kemudian al-Imam Sawi dalam hasyiahnya berbahasa bil jadbi niki au ghairihi dan selain al-jadbi kekeringan. Bentuk musibah niki luwih gati. Bahkan setelah buka kitab-kitab tafsir kurang lebih ada 15 bentuk musibah saat terjelasan si para ulama mufassirin dalam tafsir-tafsir. Contoh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid, beliau menafsirkan niki ada 6 macam bentuk musibah le bumi niki. Ada kekurangan hujan, kekurangan pangan, kekurangan tumbuhan, kekurangan buah-buahan, kemudian kesinambungan napiaran niki lapah dan lain sebagainya. Jadi niki adalah salah satu bentuk dari musibah fil ardi. Kemudian wala fi anfusikum. Arak musibah fil anfus. Napi bentuk musibah fil anfus niki bahasa Imam Jalalain kal maradi wa faqdil walad. Marak sakit kemudian meninggal kanak biji jari tiang pelunggu. Niki adalah salah satu bentuk musibah fil anfus, musibah li raga tiang pelunggu. Meninggal biji jari tiang pelunggu termasuk musibah li raga tiang pelunggu.
sakit tiang pelunggum termasuk musibah li raga tiang pelunggum. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir sepakat mengartian musibah fil anfus niki adalah al-auja wal amrad, penyakit. Kemudian terperincilah bentuk musibah fil anfus niki. Isi Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid, beliau berbahasa termasuk musibah fil anfus niki adalah kefakiran, penyakit, biji jarin tiang pelunggum niki meninggal. Musibah searak kaitan dengan raga tiang pelunggum niki amut bau ringkasan terbagi menjadi balu. Marak bahasa syair, thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyah sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiyah. Dalam dua bait syair niki berkumpul musibatul khair kanca musibatul syarr. Pertama, balu musibah niki pasti niat terlalui si manusia. Dia narak tadah hendak ia lalui. Pasti niat lalui si manusia balu musibah niki. Pertama, sururun, musibah sak solah. Tiang pelunggum senang. Kedua, huznun, musibah sak lengek. Tiang pelunggum sedih. Wajtima'un, musibah sak solah. Tiang pelunggum berkumpul. Wa furqatun, musibah sak lengek. Tiang pelunggum berpisah. Wa usrun, musibah sak lengek. Tiang pelunggum dalam keadaan sempit. Wa yusrun, musibah sak solah. Tiang pelunggum dalam keadaan lapang. Thumma saqmun, musibah sak lengek. Tiang pelunggum dalam keadaan sakit. Wa afiyah, musibah sak solah. Tiang pelunggum dalam keadaan sehat. Illa fi kitabin, kecuali wah tertulis selapuk musibah sak solah dari musibah sak lengek niki li dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Lauhal Mahfuz. Redaksi-redaksi ulama mufassirin dalam kitab niki mengartian illa fi kitabin niki Al-Lauhul Mahfuz. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam At-Tabari, bahkan dalam kitab Marah Labid karangan Imam Nawawi selapun kadu redaksi Al-Lauhul Mahfuz. Kecuali Al-Imam Al-Qasimi, beliau berbahasa ilmun azaliyun, ilmu Allah Subhanahu wa taala sa'azali. Bahkan li tafsir Ibnu Ashur tersebut illa fi kitabin niki, kitab niki adalah majaz dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mbeta wajhul musyabahan, persamaan, ada mutaghyirihi dan bau terubah, wa tahrifihi dan bau terganti. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptaan segala sesuatu. Yang pun berbeda pendapat ulama tafsir dalam hak dhamir niki, lain tulak, apakah musibah ataukah al-ard ataukah al-anfus. Di dalam kitab Marah Labid, Imam Nawawi Al-Bantani berbahasa baun tulak juk al-masaib atau musibah, baun tulak juk al-ard, baun tulak juk al-anfus. Bahkan Al-Imam Al-Mahdawi berbahasa baun tulak ilal jami' juk selapuan. Walaupun Al-Imam As-Sawi dalam hasyiah berbahasa tulak juk musibah. Wa yuqalu fi ni'mati kadzalik. Tafsiran Al-Imam Jalalain niki menunjukkan juk tiang pelunggum niki bahwasanya musibah niki ndik hanya kepada yang syar doang, sak lengek doang. Musibah niki arah sak khair endah sak solah niki adalah salah satu tanda atau salah satu qarinah bahwasanya lafaz asaba niki berduin dua arti. Arti sak solah kanca arti sak lengek. Kemudian tanda sak lain arah li surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in asabakum fadlun minallah." Asaba fadlun.
Kemudian qarinah sak ketelun adalah tanda sak ketelun adalah ayat setelah niki. Jarin arak metode para ulama dalam memahami ayat niki. Teparan aran mura'atus siyaq was sibaq wal lihaq. Yaitu yat perhatian tiang pelunguh niki susunan kalimat dait ayat sebelum dan ayat setelahan. Ada tiang pelunguh niki berdua pemahaman sak kena. Tiang pelunguh maut cerminan ayat setelah ayat niki adalah likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tersebut si Allah Subhanahu wa taala al-huzn wal farah. Sedih dan senang. Berarti kan musibah ni kira dua, musibah sak solah, musibah sak lengek. Kemudian setelah tiang pelung muikan selapuan niki, baru tiang pelung membaca ayat inna dzalika 'ala Allah yasir. Napi perbedaan antara susunan kalimat inna dzalika 'ala Allah yasir kanca inna dzalika yasirun 'ala Allah. Sangat jauh gati perbedaan dalam segi makna doang niki. Jauh gati perbedaan niki. Amun inna dzalika yasirun 'ala Allah. Amun ni kegampangan gawe si Allah, besar kemungkinan gampangan gawe endah selain Allah Subhanahu wa taala. Lagu amut kena inna dzalika 'ala Allah yasir. Faidah lil hasar. Hanya Allah Subhanahu wa taala sak gampang gawe, sak lain ndek gampang. Niki kena napi at-taqdim le dalam ayat niki. Le dalam tafsir Isyari, ayat setelah ma asaba min musibatin, yaitu likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum niki. Ayat niki yusiru isyaratan ila zuhud, yaitu mengisyaratkan kepada arti zuhud. Nabi kena arti zuhud. La yafrah minad dunya bimawjud wa la ya'saf fiha ala mafqud. Yarin den senang dalam dunia niki dengan sesuatu searak, munden sedih di dalam dunia niki dengan sesuatu sak telang. Yaran zuhud. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal sampun teketuan tentang dengan sak berdua kepeng 1000 dinar. Hal yakunu zahidan, apakah baun terkategorian ni ke zuhud atau den bau? Nabi jawaban Imam Ahmad, qala na'am, baun terkategorian ni zuhud walaupun berdua kepeng 1000 dinar. Lagu dengan syarat endek senang amun berumbuk kepeng, dait endek sedih amun berkurang kepeng. Arti napi zuhud niki adalah istiwaul amrain, yang berumbuk ndek senang, yang kurang ndek sedih. Ya artiin zuhud. Kesimpulan ayat niki adalah dinarak sekek pun kebaikan samut gawe le dunia niki maupun kejelekan, kecuali wan tak tertulis si Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sebelum tiang pelum terciptaan 50.000 tahun. Ialah amput tebarak si Allah Subhanahu wa taala melalui ayat niki ada tiang pelungum niki suatu saat amun arak takdir Allah Subhanahu wa taala antun juk tiang pelungum niki, tiang pelungum siap terima dengan lapang dada, reda dengan selapuk ruan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adit kembe, adit sabar tiang pelungum kena. Karena pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala juk tiang pelungum niki melalui ayat niki sangat membantu tiang pelungum untuk sabar. Arak peribahasa dengan Lombok khusus dengan Sasak niki, lolon kayu pastinya terbabar isi angin. Napi kena peribahasa niki, setiap dengan niki pastinya alami cobaan dalam Eropah. Ialah kena tiang pelungum kaji ayat niki, ada tiang pelungum semakin sabar di dalam menghadapi selapuk ruan takdir Allah. Niki engkah kiring dulu, lemat lanjutan malik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.